Амада салом алейкум бародари азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо 12 мошини фурушӣ дорем аз шаҳри ноёи кишвар. Мошинои беҳтарин нархҳои дастрас. Боварӣ дорум бародар, мошин дилхоҳ та меёвӣ. Наворо то охира тамошо кун, дастгирии моро фаромӯш накун. Шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед. Ва шахсоне ки мошини фурушии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат бародар, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебирояд ва мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон, фикротонро дар комментария нависед дӯстон. Гап зиёд намекунем ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1155 сомони тоҷикӣ. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фуруши мо ҳаст бародаро. ВАЗ 2114 соли барориш 2007. кузуфи хетчбек, ранг боша сиёҳ, мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатош будшидагия, фавран фурӯхта мешавад. Гуфтай қарор дорад мошин мо дар ноҳияи Фархор бародаро. Нақша боша гуфтеса 17000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 109000 рубл. чихеле ки дар раст мебинед дӯстон, ҳолати мошина, мошин ҳолаташ хубай. Марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурушӣ ҳаст Opel Astra F соли барориш 1994, кузуфи хетчбек, ранг боша кабуд, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. Мошин гуфтаи нормалия, хорафтагӣ нест. Мошин яксола ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе дӯстон. нархша боша мега 21000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 135000 рубл. бо харидори аниқ боша гуфтаи савдо мешавад. чихеле ки дар раст мебинем ҳолати мошин хубай, камбудӣ нестай. гуфтай марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурушӣ ҳаст Mercedes Benz C-класс соли барориш 2001, кузуфи седан, ранг боша серебристӣ, абъём мотор боша D, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошини хубай гуфта як сол мешава. мошин ховай, документ дора, 4 баллони нав дора, пачка, чехол дора, чехолҳои нав задага гуфта, срочно фурӯхта мешава. гуфта мошин боша қарор дора дар шаҳри Бухтар бародаро. нақша боша гуфтеса 33000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 213000 рубл. харидори ани боша гуфта алоқа даброен чақчақ мекунем. мошин гуфта алиш намешава. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 33000 нархи хубаш кардаган. марҳамат занг занед. чорум мошини фурушӣ ҳаст Lada Priora дӯсто соли барориш 2007, кузуфи седан, ранг боша мокри асфалт, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад. гуфтай маълумоти бештар нависондагӣ нест. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтеса 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 161000 рубл. харидори ани боша гуфтай арзона мешавад, алиша мешавад. барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зан, вариантҳои худта пешниҳод кун ва мошина харидорӣ кун. панҷум мошини фурушӣ ҳаст Opel Astra F соли барориш 1995, кузуфи седан, ранг боша кабуд, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин гуфта техас мотори нав дора. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошин мо дар шаҳри Хуҷанд бародаро. нақша боша мега 19000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 122000 рубл. харидори конкрет набоша гуфта савдо мешавад. савдо дар пеши мошин. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародари азиз, як бор дига такрор мекунем ки шахсое ки мошини фурушии замин хона доранд ва мехоҳанд ки дар шабакаи мо ба реклама гузоранд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебирояд, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. шашум мошини фурушӣ ҳаст Opel Vectra 3 соли барориш 2002, кузуфи седан, ранг боша серебристӣ, абъём мотор боша DVD, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин гуфтай коробкаш 100% аккумулятори нав дорад, баллонош пачка, фавран фурӯхта мешавад.
چقدر که در رسم میبینین حالت ماشین خیلی خوبه. ماشین باشه قرار داره در شهر دوشنبه برادران. نقش باشه گفته 13000 سومانی تاجیکی که با روبل حاضر میشه 207000 روبل. خریدار یعنی باشه گفته علیش هم میشه و ارزون هم میشه. مرحمت شخصانی ماشین خر وریانت های اختون زنگ زنین پیشنهاد کنین و ماشین خریداری کنین. تو ماشین فروشی هست دایو نکسیا سال بروریش 1994 کوزوفی سدان رنگ باشه سری بریستی. ابیو موتور باشه 1.6 سوزشوری باشه بنزین گاز коробка механика. ماشین گفته سرچ فروخته میشه و коробка خداوای موتور همه 100% یگان کمبود نیست. ماشین راه میگرده. قرار داره ماشین ما در شهر دوشنبه برادران. نقش باشه گفته 12000 سومانی تاجیکی که با روبل حاضر میشه و 77000 روبل. خریدار کنکریت نباشه گفته ارزون میشه. مرحمت برای سوال های ایلاوگی معلومات بیشتر رقم حساب ماشین در روی اکران شما میبره. مرحمت زنگ زنید و معلومات پورا و انیقه خود حساب ماشین دوستان دریافت کنید. تو ماشین فروشی هست اوپل استرا جی سالی بروریش 1999 کوزوفی سدان رنگ باشه سری بریستی. موتور 1.6 سوزشوری باشه بنزین коробка مکانیکا. ماشین گفته داکومنتاش تا ماه مارت هسته. ماشین در حالت خوب قرار داره فورا فروخته میشه و چخیلی که در رسم میبینین حالت ماشین بهترین دوستان. ماشین ما باشه قرار داره در شهر دوشنبه. نقش باشه صاحبش میگه 34000 سومانی تاجیکی که با روبل حاضر میشه 220000 روبل. با خریدار این باشه گفته سودا میشه. مرحمت شخصانی ماشین خر در این نرخ ارزنده ماشین مرحمت زنگ زنین معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. هم ماشین فروشی هست واز 21999 سالی بروریش 1998 کوزوفی سدان رنگ باشه کبود. موتور 1.6 سوزشوری باشه بنزین گاز коробка مکانیکا. ماشین چه در حالت خوب قرار گرفته. موتور коробка خداوای 100% اکلیماتری نو داره 4 بالونی نو داره. حجتاش بودشدگه موتور انژکتور سروش نفروخته میشه گفته. قرار داره ماشین در شهر دوشنبه برادران. نقش باشه گفته 8500 سومانی تاجیکی که با روبل حاضر میشه 54000 روبل. مرحمت شخصانی ماشین خر رقم حساب ماشین در روی اکران شما زنگ زنید و معلومات پورا و انیقه از خود حساب ماشین دریافت کنید. ده ماشین فروشی ما هست واز 2110 سالی بروریش 2006 کوزوفی سدان رنگ باشه سری بریستی. موتور 1.7 سوزشوری باشه بنزین коробка مکانیکا. ماشین توزیع میگه صاحبش موتور پریورا همش 100% داکومنتاش تمام شدگی سروشن سوم در کارای فروخته میشه و قرار داره ماشین ما برادر در شهر دوشنبه. نقش باشه گفته 15000 سومانی تاجیکی که با روبل حاضر میشه و 97000 روبل. گفته ارزون نمیشه و بهوده زنگ نزنیم برای نرخ. مرحمت شخصانی ماشین خر رقم های صاحب ماشین در روی اکران شما میبره. زنگ زنیم و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنین. برای دستگیری ما دوستان لایک گذاری را فراموش نمیکنیم و ما باشه میگذاریم به اعلان نوبتی. 11 ماشین فروشی هست شورالت لاستی سالی بروریش 2007 کوزوفی سدان رنگ باشه سفید. موتور 1.6 سوزشوری باشه بنزین گاز коробка مکانیکا. ماشین در حالت خیلی خوب قرار داره گفته. لیسانس 5 ساله داره. خلاصه ماشین در حالت خوبه کمبودی نیست. فورا گفته میفروشم. قرار داره ماشین ما در شهر دوشنبه برادرو. نقش باشه گفته 31000 سومانی تاجیکی که با روبل حاضر میشه 200000 روبل. خریدار این باشه گفته زنگ زنه. مرحمت برادر ماشین خر رقم صاحب ماشین در روی اکران شما زنگ زنید و معلومات پورا و انیقه از خود صاحب ماشین دریافت کنید. 12 ماشین فروشی هست اوپل وکترا ا سالی بروریش 1990 کوزوفی سدان رنگ باشه سری بریستی. موتور 1.6 سوزشوری باشه بنزین گاز коробка مکانیکا. ماشین گفته حجتاش تا январ هسته یگان پرابلم نداره. ماشین در حالت بهترین قرار داره. فقط ماشین های میکنی. قرار داره ماشین ما در ناحیه جلال‌الدین بلخی دوستان. نقش باشه گفته 14000 سومانی تاجیکی که با روبل حاضر میشه 90000 روبل. خریدار این باشه گفته مرحمت زنگ زنید. مرحمت شخصانی ماشین خر رقم های صاحب ماشین در روی اکران شما زنگ زنید و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. و برادر عزیز در همین جا امروز اعلان های ما به انجام میرسه. کانال ما را پیگیری کنید. ما بهر شما ماشینای نو و نو ارزان دسترس پیشنهاد میکنیم. درست پس
то навори оянда худтонан эҳтиёт кунед. Худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад.